Asan na yung wards? Ano gamit mo, bro? Bow, bro. Ako, Or babawi Hindi, sila, bro, boy. bro. Bawin-bawi sila, boy. Aga nila mag-RG. Siyempre, may bagong OST. Bago, Hello. diba? Nalampag yung habok daw, boss. Ginawang basahan ng habok. Ganon. Hello. Oh, huwag daw maingay, boy. Oh, makikita mo, bray. Yan na naman bro. si Carto. Huwag daw maingay. City ba? Ito na, oh. City. Alma. Putang ina, may looter sa iba. Na. Ready, guys. Nasa L. Oh, 3 to at rocket L. Rocket L, boy. Akit lang, ah. Akit lang. Akyat. Oh, tapak mid. Lower mid, boy. Lower mid. Lower mid. Okay, ina mga to. Tagal naman. Umambalan, boy. Lower L, boy. Lower L. Lower R. Lower R. Lower lang, ah. Lower lang, lower. Oh, 3 to track at 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Sa upper, boy. Panlinis sa upper, boy. Sige, linis. Box. Ready. Isa pa, oh. Box po. Putang ina mo, wala pa yung AP ko. Palinis ng box, bossing. Palinis pa. Pasok R patay, boss. Pasok R. Dali, boy. Mag-aali ata sila, oh. Pasok R. Inuwatay ba sa party ko? Kaya mo na si Tupad. Oh, bitaw MH. 3 to 1. Tara baba tayo, boy. Lower mid. Oh, balik. Lower R. Lower lang. Lower R. Lower R lang, ah. Oh, 3 to track at 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palinis pa box. Pasok R. Hagdan. Ready, 1. Up, 2. Up, 3. Up, 2. Yung sarap mo, no? Sumisigaw, oh. Walang akse. Bastos. Pasok R. Hagdan pa, 1. Up, 2. Up, 3, up, 7, 6, box, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, hanggang, oy, box, boy! Box, oy! Ayun nyo na, wala papasok, ha, wala papasok, ha. Tapak R. Sabay-sabay, boy, tapak R, wala papasok. Palag pa sa buhay, sige, palag nyo, tapak R lang. Reset nyo na, boy, kung ayaw nyo pa mabuhay. Ayaw nyo na? O, tapak R, boy. Dali. Habol. Habol pa. 3, 2, 1. Tara, pasok. Dito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palinis pa. Box. Box pa. Pasok R, patay, boy. Pasok R. May pula pa isa, oh. Yeah, nice. Hagdan? Wala. Nag-arto. Pasok R, dali, boy. May pagalian sila. Galaw tayo. Pasok R pa. Bito MH. 3, 2, 1. Tara, R2, boy. R2. Baba. Pa L2. Pa L2. Ayun na, 1 up, 2 up, 3 up. Buka, boy. Low plat ka, pesto. Low plat, boy. Low plat. 3, 2, atara, pa-laser, ha. Tingin R2, boy. Tingin R2. Pesto R2. Lower R2, boy. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Lower R2. Oy. Agto nag-laser. Nagamputa. Reset tayo. Reset. Tapak L. Tapak L, boy. Tapak L po. 3, 2, 1. Tara, pasok. Pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L, wala na. O, bito MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Pa R, lower R. Ay, nakit na mid, boy. Linid, mid. 1 up, 2 up,
3 up. Palinis po, palinis. Mid muna, mid. Mid muna, lower R. Lower R po yung mga namatay. Ay, yung mga namatay tapak R. 3, 2, atrakyat. Ready, 1, up. 2, up. R2 boy, R2. Lingon agad R2. Hayaan niyo yung box. R2 agad, R2. Linis. Pasok R. Pasok R. Pasok R boy, pasok R. Box po. Oy, balik, box boy. Boy, box. Ala ka, lo. Yung box. Palinis ng box boy. Yun, pasok R. Bilangan niyo ba yo? Hindi sabay-sabay yan ha. Bilangan nyo. Bilangan nyo ha, pwede na iba. Yung isang PT dyan pwede na boy. Yung isang PT na nakagitna. Pesto. Pwede na iba ha, pwede na iba boy. Pwede na iba. Palinis ang box boy. Palinis. Yung iba dyan walang box boy. Palag pa boy. Box. Box po. Box pa. Pasok R pa tayo boy. Pasok R. Ubus to. Uy, box muna, boss! Boss, yung box! Pasuyo. Pasok R. Ano nga, boy? Kalate? Arto kalate, boy. Yung mga nabuhay. Pasok R. Gapang kayo, boy! Hallway! Hey! Hallway! Tingin likod, ha? Tingin likod. Hallway kayo, boy. Hallway. Pa-ins, boy. Pa-ins. Oh, bitaw image. 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Ready? 1. Up. 2, up, tulak boy! Tulak! Ay gago, nag-left side lahat. Kaya niyan boy. Inang yan. O, tapos L. Feedback boy ah. Gago, nagreso alangan. Pistiyawa. Tapak L. Okay, magreso alanganin boss. Poking ina nyo. 3, 2, 1, pasok. Pasok L. Ina nyo, kita ko yan. Naka-record ako. Gago ka. Pasok L. Bitaw MH. Nasa L2 ha. Tulak tayo. 3, 2, 1. Tara tulak L2. Tulak L2 bossing. Ayaw nyo ba? Ayaw nyo. Tulak L2 boss. Tulak L2. L2. Balik kalate. Likod. 3, 2, 1. Tara tulak. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis po! Sa right side, tulak kay Luan. Pasok kay Luan patay, boss. 8, 7, 6, 5. Tulak kay Luan, uy! Puta, ina, ayaw nyo gumalaw. Bahala kayo, patay kayo dyan. Tapak kay Luan lang, boy. Nag-ali kayo? Tapak kay Luan lang, ha, pag namatay. Hindi pinunsin yung mga tumagos. Tapak kay Luan. Ayaw talaga mag-reset yung iba. Sige, tapak L. PK nyo muna yan, boy. O, 3, 2, 1, pasok. Bito kayo image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Box lang o, box. Palinis ng box, boss. May pula po. Sigara boy. Pasok L. Pasok L. Kalate nga boy. Kalate. Phoenix 1. Up, 2, up. Phoenix. Uy, galing L2. Galing L2. HR pwede na boy. Pasok L. Pasok L boy, pasok nyo. Okay, ina. Pasok. Bilangan nyo sarili nyo boy. Bilangan nyo. Laban nyo box ha. Box boy, box. Box lang ha. Box. Hindi kaya? O wala papasok. Wala na papasok. Maluluwa. Wala papasok. Tapak L. Ay, ina yung iba. Alala. Tapak L. Tapak lang ha. Palagyan boy. Hindi tayo sabay-sabay. 3, 2, 1, pasok. Pasok ha. 8, 7, 6, 5, 4. Image ha. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Palag pa boss. Palag. Palinis ng box muna. O, labasin nyo na yung labas. Labas ng box. Kalahati nga boy. Kalahati. Labas ng box. Macro. Labas ng box. Oy! Pongal naman yawa piste. Bitaw image bossing. Bitaw image. Kalahati. O, usog pa boy. Usog. Tamaan kayo dyan. Pabantay ng likod ha. Sa mabait. Pabantay lang. Huwag kayo sumagad. Gapang pa boy. Gapang pa. Tutulak yung boy ha. Tumutulak siya man nila. O, bitaw image. 3, 2, 1. Tara tulak L1. Boy. Kaliwa. Ready 1. Up.
2, up. 3, ay puta, sinabunutan ako. Yun, gago. Ba't wala tayo MH? Tatinang yan. Puta, ina gumagabang gago. Mga shaman na to, ayaw mag-MH. O, reset tayo, boy. Tapakar. Tapakar. Wala MH. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, tulak ka, Arto. Arto. Tulak. Tulak. Lower. Pael 2. Salubungin kayo yung pabalik, ha. Lower lang muna, boy. Lower. 3, buka tayo. 2, 1, track, 3, 1, up. 2, up. Akit na, boss! Puking ina yan. Suicide talaga sa una, eh. Ayaw mag-jacket agad, eh. Sige, reso. Arto, L2 lang. Reso. Reso ba, boy? Reso pa? Wala na? O, tulak pa L1. 3, 2, 1, tulak ka L1. L1, pasok, patay. Pasok, patay. Pasok. Papasok Phoenix dyan, ha? Ay, hindi, lumipat. Napalaban kayo? Boss? Talo, boss. Panalo pa. O, pasok L1, patay. Pasok L1. Dali. Yung mga sip, dami na una. Bahala kayo dyan. Ito image. 3, 2, baba tayo, boy. Baba. Ayun, o. Flashing lower. O, akit na mid. Dali. Lower R. Tulak kay R1, ha. Tulak pa R1 niya, boy, ha. Diretso R1. Nakita agad, boy. Mapipita kayo ng Chaos. R1. Nimrod pa. Bilangan niya, boy. Kakakit lang. Ayaw nyo kasi umakit agad. Hagdan. Ready lang. Wala yan. Hindi akit yan. Supot yan, eh. R1 pa, boy. Pasok R1. Akala nila magkakalash, oh. Oh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok box, boy. Galing Artug. Pasok box, boy. Kalimang suy. Pasok R. Ang dami. Matay. Galing Artug. Pesto box. 1. Up. 2. Up. Labasin nyo na ba? Ubus na. Labasin nyo na. Labas na. Box. Box agad. Balik. Palinis pa. Hagdan. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok R. Patay. Papasok nila. 8, 7, 6. Hindi sabay-sabay yan, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. May pesto, putang ina. Layo ng pesto ng iba. Nag-arko na. Sige, bahala na kayo, boss. Ayaw lumaban ng iba. Sige, laban nyo, box boy. Yung iba nag-arto. Boss, mag-iw naman kayo. Please, diyawa, mahal lang MMR. Galing R2, pesto box, ready 1. Up. Pesto, pasok R, patay boy. Pasok R. 2, up. Ubus yan. Makasok pa na yung pesto sa R2 side. Sige, pasok pa boy. Ubus yan. Ubus. Pasok R. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Pwede yung Phoenix, ha? 3, 2, 1. Pwede na. Chaos. Pwede na. Chaos, boy. Pwede na Chaos. Wala na papasok. Laban na lang to. May nag-feedback. Kanino ba yan? Isay. Laban na lang yan. Wala papasok. Tapak mid. Di tayo makaubos agad. Nag-aarto yung mga shaman lahat, eh. Pasok mid. Mid po, pasok. Tanginang yan, imbis ang bilis mag-clean up, eh. Pasok mid, boy. Wala na? Sali nyo yun. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1, baba. Lower E. Lower E. 3, 2, track. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Akyat. Ina, dami pang gumuhit. O, 3, 2, baba. Lower R. Tapak R patay, boy. R. Ito, lower mid. 1, up. 2, up. 3, up. Laban. Palag. Mid, up. Mid na. Akit na mid. Mid pa, boy. 1, up. 2, up. Mid pa, lower. Wala papasok, boy.
Wala papasok. Labas na yung mga kalabas, boy. Ay, sino ba may slot dyan? Pasali nga ako ng ano? Oh. BL boy. Yes, Pasali no. ako ng Kami BL. na. Kinig ko na yung kakaiba sa 14 minutes na wala pa rin. Pasok ka, tapak L lang. Kami bilhin. Ay, pasali daw yun aking kami, oh. Ay, yung Intel M, pasali ako niyan. Ay, Intel M daw. Okay na. Oh, tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara baba tayo, bossing. 3, 2, 1, tara go. Lower R. Chama, ano ginagawa mo? 3, 2, rocket na. Ready, 1 up. 2 up. Okay, inang yan. Ayaw kasi makinig muna bago mo sumunod eh. Sige, linis. O, 3 to, tara lower mid, 8. 1 up, 2 up, 3 up. Akit mid to, lower mid. Pesto lower mid, boy. Lower mid pa, boy. Lower mid, 3, 2, atrakyat. Hitable yan na, ready, 1 up, 2 up, 3 up. Palinis, boy, palinis. Dali, portal side. Wag. Hagdan. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Sarap. Pasok mid, boy, pasok mid. Wala na, pasok mid. Hello, wala na, SG. Bitaw MH. Nimrod muna, boy. Papansin mo na ng Nimrod. Ang kukulit na ito. Okay. Tasagdan lang, boy. Wait, scouted tayo. Wait. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Laser, boy. Laser sila. Laser. Laser lang, ha. Laser. Buka. Buka 3. Wag. Pail tayo, boy. 3, 2, 3, L1. Okay, magpa-L1. Akit L1, boy. Akit L1. Clashing to. Akayat. L2 side. Tingin hagdan. Ready. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tanginan nyo. Akyat agad kayo, mga tolongges. Malinis, bossing. Pasok R patay, boss. Pasok L patay. Phoenix sa 7 seconds. 6, 5, 4, 3. Sige, hindi sila pumasok. Palinis na lang. L. Pasok L, boss. Pasok L. Hello? Oh, L2 side, boss. L2 side. Hallway. Hallway lang, bossing gapang. Hello? Ba't gano'n yung iba? Takinang pandinig yan. Boss, bigyan nyo nga cotton buds yan, oh. Bitaw MH. 3, 2, tara tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Palinis, bossing. Palinis. Pasok L patay, boss. Ang lala nung iba nag-steady na lang dun. Hindi na gumapang. Pasok L. Hagdan pa. Ready. Tangina si Bray. Yung lala rin, oh. Oh, kalati ulit, boy. Kalati. Tulak L2 tayo, boy. Tulak L2, may Nimrod. L2 tayo, L2. Pesto, box. Patay, palinis Nimrod, ah. Nimrod. L2 lang, tingin L1, boy. Tingin Tingin lang. Oh, 3, bitaw image, boy. 3, 2, antra, baba. Clashing yan, ha. Clashing yan. Kalma. Sundutan lang to, boy, ah. Sundutan lang. Okay, inan to mga to. Tagal ng HR. Tangin ang lalim nyo, boy. Ito. Ayun, oh. Sundot lang, boy. Sige, wala pang kalaban, boy. Mga-clash yung Phoenix. Wag mo. 3, tulak tayo. Wag. Wag, boy. Tanginan to mga to. Pwede to, boy. Ang lalim nyo kasi. Poking in, eh. Asan na kayo? Dito, oh. Abante, boy. Huwag kayong magkakanan, ha. O, 3, 2, tara, tulak L1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tulak, boy. L1. Hagdan. 1, up. Huy, putang ina siyaman to. Parte, HT doon. Sa yung poking ina, kinain kayo dyan. Puro bobo yung mga siyaman natin. King inang yan. Ayaw mag-iw. Wala papasok, boy. Tapak mid. Kawawa. King ina, tinagusan lang kayo ng archer, boy. Patay kayo, di ba? 3, 2, 1, pasok. Kawawa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Image siya, macro. 3, 2, 1, baba. Lower lang, ha. Lower.
O, tara, laser. 3, 2, tara, laser. L2. Pa L2 nga. Pumesto. Yan. 3. Magka-clash ah. Magka-clash. O, tara, low plat. Wag, macro. Fake plat to, boy. Pa L2, pa low plat, boy. Magagaling na laser yung ano eh, Phoenix. L3, 3, 2, tara, L3. L3 lang ha. L3. Oh, yan na, umakit boy. 1 up, 2 up. Meron pa dyan ha. Meron pa. Ready pa. Chaos pa boy. Pesto lang. Walang bubungad. Okay, ina nyo. Kayo umakit ngayon, boss. Bitaw image lang boy. Sandutan lang ha. Sige, nakatingin ako sa likod boy. Abangan nyo lang. Ano? 3, 2, tara, baba. L3. Uy. L3. Ready, 1 up. Buka ha. 2 up. 3 up. Babalik yan boy. Palinis lang ha, wala sasagad ha. Ready sa Phoenix, manglolow platata to. Oh, wala. Bote lang tanga. Oh, pampress boy, reson. Ayan Nimrod boy. Putang ina, bote pa Nimrod nakaikot na. Balik L3. Tapak mid patay boy, bitaw image dito. 3, 2, 1, tara go. Pa-laser tayo ah. Laser, pa mid. Pasok na mid boy, Tara, diretso mid. Gago, asan yung shaman? Pang-image. Nice. Pasok mid. Tara, akit mid. Palinis ha, hitable yan boy. 1 up, 2 up, 3 up. Linis lang. Tingin hagdan boy, patingin hagdan. Hagdan ha, scouted tayo. Pasok mid boy, pasok mid. Boss, pasok na kayo, huwag kayo mamiki dyan. Nantay kayo eh. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower L. Laser. 3, 2, 1. Tara buka. 1, up. 2, up. 3, up. Palagpa boss. Palagpa. Laser pesto boy. May manggagaling na L2. L1. Galing L1 natin yun na. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Palagpa boy. Palagpa. Ubos. Pasok L. Patay boy. Pasok L. Nagbit sila. Pasok L. Tulak L1 na boy. Pasok L1. Patay boss. Pasok L1. Tulak L1 na. Bumabad. Bahala kayo dyan. What? No. Just watch. Watch only maybe. Hagdan. 1 up. 2 up. 3 up. Okay, ina sarap po. Walang bababa boy. Chaos pa. Tingin pa. Magagaling na L2. Pasok L1 pa boy. Ryu, ano na? Ligaw. Kasus. Iyawa, ang tagal. Oh, bitaw image boy. Pabitaw nga image. Babay natin. Bitaw image ha. 3, 2, 1. Tara baba. Pa-laser ha. Buka kayo. Wag. R1 boy, nagpa-L2 yan. Ito kainin natin Phoenix oh. R2 ha. Pa-R2 boy. Tulak R2. Papasok pa lang kay ano dyan HR. R2 kainin muna natin to. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Palinis. 3, 2, 1 baba R1. 7. 6. R1. 5. 4. Dali. 3. 2. 1. Hitable yan ha. Up. 2. Up. Uy, R1, uy. Asan na kayo? Lower ayun oh. Sakto hagdan yan oh. Ay, gago. Gapang, hindi nagkusa mag-MH. O, reset tayo. Wala papasok. Igdadalawang shaman tayo, boss. Doubt ka may shaman nyo. Tapakar, boy. Huwag nyo hintayin maubos. Tapak-R. Bray! Ayaw mo? 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa box muna boy, palinis muna ng box. Palinis ang box. Ready, 1 up. 2 up. Palinis boy, palinis. Uy, tingin art. Oh, tanginan yan, nakasubsob sa ilalim. Wala papasok boy, wala papasok. Ayaw tumingin ng R2 kung saan tumakbo. Tapak R. Palagpa boy ha, tapak R lang ha. Tapak R. Mid nga boy, mid. Pasok mid. Mid na lang. Inanlihan nila eh. Pasok mid, boss. Hello. Mid. Ayaw nyo na. Party ko.
Ay, puta. Bitaw MH. O nga pasok kasi tapak pa lang sabi, boy. Yung inang yan. 3 to atra R. Lower R. Lower lang ah. Lower lang. O, 3 to atra tulak. Tulak. O, tulak. Tulak ka, tingin R2. Uy! Gago, delay talaga yung iba. Poking ina nyo. Sige. Linis. Si Kalbo tuloy na kinabang. Arto pa. Pasok ka, boy. Pwesto kalate boy. Kalate Arto. Kalating Arto. Hallway. Gapang kayo hallway. Hallway lang. Tingin R1 ha. Tingin R1 bossing. Tingin R1. Gapang. Pababs boy, paribit. Bitaw image boy. O, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Tulak boy, ready 1. Sundutan lang boy. May Phoenix sa baba. Sundutan lang boy. Sundot. Ay na nag-set yung prayers boy. O, 3, 2, tara, tulak. Umakit yung Phoenix boy. Tulak na. Ubos na yan. Palinis. Pasok araw pa tayo boy. Pasok araw namin yung rodo. Steady kasi kayo lagi sa hallway boy. Inuubos tuloy kayo ng mga lumilikod. Pasok ar. Tulak rin kayo kahit siyaman kayo. O, kalahati ulit. Kalate. Galaw. Hello? Kalate, boss. Kalate, ah. O, bitaw image, boss. Pabitaw. Arto tayo, ah. Arto. 3 to atrago, Arto. Arto, dali. Pepesto yung yan, o. Arto. Pesto, Arto box agad, ah. May chaos. Tingin na Arto, R1, ah. Hagdan muna, boy. Walang lalalim, ha. Galing R1. Tingin R1. Pahawak lang ng box. Niya. Box. Putang ina, takot na mahulak ko. Galing na tayo clash, oh. Tapak R yung patay, boy. Tapak R patay. Tapak R, dali. Tapak R lang, ha. Wait lang, boy. Papasok yung dyan, HR. Oh, bitaw image. Oh, gapang tayo kalate. 3, 2, atrago. Puta, ipit yan. 1, up. Magpapatulak na yan. Ipit yan, eh. Tangina, itulak niyo, boy. O, yan lang. Tangina yan. Nagtuturuan talaga, gago. Tapak R. Nagtuturuan, yawa. Pag mag-setter boy, potaan ang dahil bida kasi sa harap. 3, 2, atra, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, box lang ah. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Box po, boss. Palinis ang box. Ang dami nyo na naman sa labas. Pasok R, boy. Pasok R. Palinis ng box, boss. May pula pa. Gaanli pa kayo, boss. Starter na lang yung boy. Pasok R pa, boy. O, bitaw image. 3, 2, atra baba tayo, boy. Kainin natin yung mid. Sa 8, 7, 6, 5. Bakit, ah? 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Hitable na, boy. Linis. Palinis, boy. Hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Hagdan! Ay, nako, nag-4 talaga yung iba, oh. Iwas babawasan ng MMR. Palag pa? Hagdan pa? Labas nyo na yan, boss. Labas nyo na yan. Nasa portal side lang lahat kayo, eh. Tangina, ready to labas, eh. Tapak mid, boss. Tapak mid. Ready to labas, yawa. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, buka, 2, 1, up, 2, up, 3, up. Palinis pa, boss. Palinis pa. May pula pa, boss. Palinis pa. Pasok mid, ha. Pasok mid. Gusto, may pula pa, boy. Hello, may pula pa. Yung pano sa gitna. Pasok mid, boss. Tapos hagdan banda. Bandang hagdan, boss. Sige, wag na. Ako na mag-adjust. Kanina. O, bitaw image, boss. Pa L1. 3, 2, 1. Tara, go L1. Go L1, bossing. Go L1. L1 lang, ha. 3, 2, 1. Tara, kaya. Takit, boy. Ready, 1. Up. 2, up.
3, pakit boy. Akit. Tingin hagdan. Huwag kayo na mag-art. L2, hagdan. Ready, 1, up, 2, up. Kalma. Putang ina, lumalim yun. Hindi pa kami, gago. Nasa fence lang kami. Puking ina eh. Baba na, clashing. Babayin nyo. Babayin nyo, linis. Linis, hindi pa nag-MH. Linis, balik L1 ha, Wag. R1. Mid, pasok mid boy. Likod nyo ha, HR ha. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Huwag nyo babayin, boy. Hintayin nyo po umakyat. 3, 2, ready, 1. Pita mo lang, boy. Boss kayo? Ganda palag to pa. Pasok mid boy, sige linis pa. Pansinin nyo kasi boss. Pasok ko, may pula pa boss. Galaw. Pabiim na no. Ay puta, puro miss na yun no. Pasok mid. Pasok pa boy, dali papasok sila. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba tayo, file. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalma. 2, trakyat. 1, up. Hitable lahat yan ha. 2, up. Akyat. Hitable lahat yan boy. Dali. Pesto box. Ayun na kayo. Ready, 1, up. Putang ina, nakapesto pa kami dito sa may box oh. Sarap po. Tangina nyo. Ubos pa. Box lang kasi boss. Hintayin nyo mga to. Ayun oh, putang ina oh. Sarap ng box oh. Wala papasok. Nagsipasok kayo. Sige, palag na lang to boy. Wala papasok. Tapak L lang. Tapak L patay. Sabay tayo. Tapak mid. Umayo yung Phoenix po. Ina, sayang. Kala ko papatong sila eh. Tapak mid boy. Tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. Babs kayo boss. Hello? Party ko. Tapak mid lang, asa na kayo? Hindi na nakarating. Okay, ina doble tayo sa box niyan. Ito MH. Ito pa lang boss ha. Kalma boy. R1 tsaka L1 yung kalaban eh. Par. 3, 2, 1, tara go. R, 8, 7, 6, 5, akyat. 4, 3, 2, 1. Up. HR pwede na. 2. Up. HR pwede na. 3. Up. Akyat boy. Okay, yes pa. 1. Up. 2. Up. Putang ina, napitan pala. Sige, palag na lang. Laban. Walang papasok. Tapak R. Tapak R nga boy. Tang inan to ng pupulis. Tapak R. Tapak R ah. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo ah. 8, 7, 6, 5, 4. Huwag nyo abulin ha. 3, 2, nasa box ha. 1, pwede na yung nasa box ha. Wait lang, kalma. Kalma boss, kalma. Pesto, ready 1, up. 2, up. Nag-setter na yun oh. 3, up. May nag-setter na kalaban oh. Linis na, linis. Pasok arpatay boss. Reson agad siya man. Galaw. Reson pa boy. Wala na. Pasok ara, dali. Mag-aalis sila. Bitaw MH boss. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba. Pamid. Akit na to ha. 3, 2, 1, trakyat. Phoenix muna, 1 up. Akyat boy! May nag-setter oh. Putang ina, may naman kayo. 8, 7, 6, portal side, 5, 4, portal side, 3, 2, 1. Hitabalat boy ha, pwede na. Hitabalat boy. Makinig kayo boy, hitabalat. Portal side yung iba boy. Portal side lang boy, galaw. Tulak na, ready 1 up. Linis na, Phoenix pa. 7 seconds. May pula pa boy, may pula pa. Gago, nakabang agad kayo sa makapal. Okay, inaubos tayo niyan. Sige, laban niya pa boy. Laban niya pa boy. Laban niya pa. Labas na. Sabay tayo. Labas na. Tapak mid.
Tapak lang ha, tapak lang, tapak lang, tapak lang. Tapak lang, boss, tapak lang, tapak lang. Tapak lang, tapak lang. O, tapak R, 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 R. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, MH ha. 3, 2, 1, tulak tayo R2 ha. 3, 2, 1, tara, go R2. Dali, dali, habol agad yung chaos, boss. Kaya huwag kayo magpahuli. Asan nun? R3, R3, go, 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 go. Ayun, sumalubong ko. 1 up, 2 up. O, pesto R2, R2 agad, R2 agad, R2 agad. Nasa likod yan ha. Galing R1 yan, boy. Reson, reson, reson. Reson nyo yun. Reso pa, boss. Wala na kayo reso? Pareso pa dalawa yan, oh. May sakuragi pa, boss. Gago, nareso yung grind ng puta. Ina nyo, kupal nyo, boss. Yung kampi natin, ayun, no, nakaabang, oh. Bobo talaga ang puta. Tang ina mga to. O, pasipa kayo dyan. O, makro. Bitaw image, boss. Pa L2 tayo. 3-2 atra L2. Kawawa sa inyo, boss. L2, boss, sabi ko. Putang ina, bingi, ah. L2, L2. L2, boy. L2, 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 L2. Pasok L1 pa tayo, boss. 3, 2, 1, tara, tulak L1. Tulak L1, boy. Kawawa. Okay, ina, pinapareso yung kampi, yung kalaban yung nireso. Pasok L1, ha. O, bitaw image, isa pa image, 3, 2, 1, tara baba tayo. O, mid. Salpukin natin to, tapak, ready lang ha, ready lang, may tutok nga kayo pa L. Pa L side kayo ha, L side kayo ha, tutulak tayo pa L1, ready lang, wait lang. Ayun na, bumaba na. O, wait lang. 3, 2, track at L1, akit L1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Pwede na. Tingin hagdan, tingin. Up. Hagdan pa, boy. Hagdan pa. Puking ina nyo. Sunod kayo na sunod, ha. Ubus yan, boy, ha. Ubus yan. Palag pa. Ubus, oh. Nawakan namin yung box, oh. Yun lang. Nag-L2 na naman yung iba. Puking ina nyo. Alam nyo may kasunod, eh. Nag-L2 kayo. O, tapak L. Kawawa. Ipitahin tanda, tatlo yun. Phoenix L2. Tapak L. 3, 2, 1, tara, pasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na. 1, up, 2, up, 3, up. Palinis lang, ha. Ubus to, ha. Ubus to, boss. Lower box. Lower box pa. Linis lang. Pasok L, boy. May pula pa, ha. Oh, pasok L. Dali, mag-unli sila. Hallway nga, boy. Hallway. Hello, pa L2 side. L2 side, bossing. L2 side. Gapang. Light speed. Punta dito. O, pabito nga, MH, boy. Mag-L2 tayo, ha. 3, 2, 1, tara, go L2. L2 muna. Baka may gumagapang, eh. May gumagapang nga. Poking inang yan. Hindi pa na MH. Wala rin ata city, oh. Wala ba city yan? Inan, yaman ng account. Wala city. Nasa hallway yan, boy, ha. Kalma, ha. O, baba tayo, ha. 3, 2, atara, go. Baba, boy. Baba. Dito. Palaser ito. Flashing, oh. Laser lang, ha. Pesto lang, ha. Galing R1 ata, boy, ha. Galing L1 ata. Kalma lang. Galing L1 sila. Nasa... O, 3, 2, atara, tulak L1. Pa L1, boy. Pa L1. Ito, lower mid. Mid entrance. 3, 2, atara, akit. Akit na, boy. Walang skill yung iba dyan, boy. Tangina, labasan yung mga gago. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Pasok mid, boy. Pasok mid. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1, tra, par. Par, boy. Par. Akit na, boy. Phoenix to, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Wala pa yung HR, ha. Kalahati mo na, boy. 3 seconds pa HR. 3, 2, 1. Pwede na HR. Up. 2, up. 3, up. Palag pa, boy. Hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Hagdan, boss. Tingin hagdan. Ay, putang ina. Nagsisitakbo na agad yung mga shaman. Yawa. Palag na lang. Walang papasok, boy. Walang papasok. Ubos ba?
Takbo kayo pa mid, boy. Takbo kayo pa mid. Takbo kayo pa mid. Baba kayo, baba kayo, baba kayo. Mid entrance tayo. Pasok mid patay. Pasok mid patay, boy. Pasok mid patay. Gap, image nyo yan, boy. Oh, image nyo yung party nyo. Tangina gumagapang literal. Pasok mid patay, boy. Mid entrance tayo. Image nyo yung ganun, boy. Tangina, literal na gumagapang. Kawawa si Toyota ni Rezo. Bitaw image, boy. Patayin nyo muna yan, ha. Mag-image yan, eh. Yung taon ako ni Boss Boy. Dayan niya. Patayin nyo muna, biyayin nyo muna, boy. Patayin nyo muna yan, boy, bago tayo baba. Mag-auto-revive yan, eh. Wait lang, ha. Nasa lower R sila, lower R. Wait lang, wait lang. Bitaw image, ha. Pag nagpa-laser, tulak tayo, ha. Macro, boy. Dito kasi kayo, 3-2 atra, go. Go, go, go. Pet muna, ha. Kalma, ha. Sundutan lang, boy. Babalik yan. Kalma, macro, macro, macro. Box, box. Tara, tara, tara. Tulak, clashing, clashing. Clashing, boy. Clashing, clashing, clashing. Ready, 1. Up. 2, up. R2, L2 yung ano, clashing, ha. R2 run, ha. R2, boy. Tulak, R2, ha. Pa-R2, boy. Pa-R2, boy. Pa-R2, boss. Hello, asan na ba yung iba? R2, boss. R2. Putang ina. Rezo. Tapak R patay, boy. Andiyan sila, ha. Talo kayo? Oh, reset. Okay, inang yan. Reset, boy. Reset. Tapak R. Tapak R, boss. Dami gumagapang. 3, 2, pasok. Bitaw image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tulak tayo pa. Wala pa, oh. Poking ina nyo. Pag Nimrod, double nabol. Pag Chaos, hintong-hinto, ah. Kinang ina nyo, ah. Bulok na lang kaya tayo dito. King inang yun. Tulak pala sabi ko. Tinutulak na, eh. Gago. Ang ina nyo. Pag Hindi Chaos, ako setter ko, hindi na ako nagsisetter. Bahala sila dyan. Okay. Chaos, pigil ko. Pag Nimrod, double nabol. Poking ina nyo. Setter sa ganyan, palong-palo ang puta. Kala mo talaga nakakasipa agad eh. Okay, ina. Kaya mo, dito lang tayo araw. Ano, mga ngayon, eh. O, 3 to atra baba. Clashing. Abang lang tayo ng clashing. Tas kapa. O, laser. Ay, lower L, oh. 1 up, 2 up. Poking ina mga ngayon, eh. Pag Chaos, pigil na pigil, eh. O, hagdan pa. Hagdan, lower mid. Ubus kayo. Poking ina kasi laser sabi ko nasa L1 na ibo. May laser ba sa L1, boss? Wala. King inang yan. Uwian na pag ganito, boss. Tapak mid, boss. Tapak mid patay, boss. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Galaw na. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa, boss. Palag pa. Galaw pa, boss. Palinis. Ubos yan, ha. Uy, galaw. May kalaban pa. Uy, galaw. Gamitin nyo yung skill nyo, boy. Linis pa. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Pasok mid patay, boss. Dalihan nyo. Papasok sila. Bitaw nga image, boss. Bitaw image. 3, 2, 1. Trababa tayo. Lower L. Lower, ha. 3, 2, racket. Linis lang, ha. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Linis na, boss. Tangina, dinedelay talaga ng iba. O, lower mid. 3, 2, go. Lower mid. Lower R. Lower R, boy. Lower R. Lower lang, ha. Lower lang, boss. Lower lang. Nagsusuntukan HR tsaka Phoenix. Gago yung Chaos nasa Arto kalate, oh. Bito kayo image, ha. O, 3. 3 pa lang, ha. Sundutan lang, boy, ha. Teka, yung Chaos, yung HR nawala. Ay, nandiyan pala. Sige, nandiyan. Nag-aanlian yung HR tsaka Phoenix. O, ready, ha. Kaya ba itulak yung right? Pa-isa-isa isang party, boy. Right, oh, pasukin nyo yung box. Tapos yung makapal tutulak tayo pa R2. Oh, pasok na yung iba, boy. O, ready. Tulak R2, ha. 3, 2, atra, go. Tulak R2, ready, 1. Up. Tulak R2, 2, up. Tulak R2, boss. Hagdan pa rin kayo. Puking ina niyan. Tanina. Awa.
Ayaw ng laro. Ang inang yan. Sige, laban boss. Tapak R. Pinapesto ko na nga sila kalbo doon sa box eh. Tapak R, tapak R. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3. Pas po, box. Poking ina, yun na naman no. Ang dami na naman sa labas. Ay, ayaw talaga. Sige, reset tayo, boss. Wala papasok dyan. Kawawa ah. Labas ng labas ah. Pag chaos, iwas na iwas, boss ah. Mid tayo, boss. Pasok mid. Iwas na iwas kayo sa chaos eh. Binabangga na nga eh. Iniiwas pa ang pota. Pasok ko, Brian oh. Poking ina kasi pasok ka ng pasok ng R eh. O, bitaw image. Bitaw image ha. 3, 2, atras baba tayo. Baba ah. Paar. Laser. 3, 2, laser. Laser agad. Dali. Tulak nyo. Tapos pesto kaliwat kanan agad ah. Tulak. Pesto kaliwat kanan. Tingin likod. Pesto kaliwat kanan. Ready, 1. Up. Kaliwat kanan ha. Bumuka na ha. 2. Up. Palag na. Ubus na yan. Palag na. Gago. Di pa rin na. Kawawa ah. O, tapak L. Nag-miss ka doon, kalbo? Gago, baka yun yung nareso. Tangina mo. Ay, siya, matututukan mo. L. Pasok L. Pasok L, boy. Sige, tatakbo yan. Pasok L, ah. Poking ina. Pag Phoenix, abol na abol, oh. Tsaka Nimrod, oh. King ina mga to. Bitaw image, boss. O, tulak tayo L2. 3, 2, 1, targo. Wait, yung EPS ko. Wala ko MH. Okay, LLwa, babayin niya na. Nag-flash na yan, oh. Babayin niya na. Nagtuturoan kayo ngayon, oh. Okay, yun kung sino bababa, ah. O, balik L2. Balik L2. O, 8. 3, 2, atras baba. Baba L1. Kalate lang ha. Kalate. Andito ata yung chaos. HR to eh. 3. Hitable na to ha. 2. 1. Tara tulak. Ready 1. Up. Tulak na. 2. Up. Tulak na boss. Tulak na. Chaos darating boy. Chaos galing L2. Pesto box. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa. Ubus yan ha. Pesto box. Boss. Box. Ay nako. Bumuka na naman. Laban na lang. Wala papasok boy. Pamid na kayo boy kung kaya niyo itagos yan. Kaya niyo ba itagos? Pamid. Pasok mid patay boss. Pasok mid patay. 7. Pasok mid boy. Palagan niya kay HR. HR yan boy. Lalabas na boy. 2, ready. 1. Pitable na base. Pasok mid patay boss. Hagdan ha. Hagdan boy. Tingin hagdan. Image kay boss. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Gago. Walang pumesto ng hagdan. Pa-portal na agad lata. Ay. Yawa. Ubos pa. Ay, pa-Phoenix pa boss. Bossing. Ubos yan. Pasok mid boy. Pasok mid. Chaos pa. Portal side nga boy, portal side. Buka kayo ah, buka. Bitawan nyo yung image. 3, 2, 1. Up, pwede na iba boy. Ayun na sila chaos oh. Tangina. Oh, labas na boy, labas na. Labas nyo na. Andiyan na HR. Labas na boy. Tapak mid ulit. Tapak mid boy, lalaanlian nila oh. Inaanlian nila gago. Potang ina mo, wala na akong box. Pasalo nga sa kuha akong box eh. Ay, pasalo na pwede. Tapak mid. Kuha akong box. Tara, Why? 3, pasok mid boy. Babs ka, MH ka. 8. 7. 6, MH ba ya? 5. 4, kalat na. 3. 2, ready, 1. Upgate, kalkalin nyo lahat boy.
Linis pa, bes. Dito lang sa taas ha, wala mo narapag down by Phoenix. Ipapalag niyo, gumagapang lang yung Phoenix ba? Ipapalag niyo pa, bes. Palag niyo pa, kalat lang boy. Reso pa tayo ta, pasok mid lang ha. Linis pa, bes, pasok mid lang boy, panalo ta ha. Ipa-compress na kabilog boy, papasok sila, lutan niyo box 8. 7, pasok mid boy, 6. 5, damage gitna, 4. Damage boy, 3. 2, kalat 1. Kapit na na bis, kumukombo na yung mga archer oh. Putak, ina nakakombo pa. Ipar, likod kayo boy, partal side kayo, tago kayo sa hindi double. Galaw nyo na lang boy, freestyle nyo dyan. Palag nyo pa ba, freestyle nyo boy. Freestyle nyo pa, wala na papasok ha. Tapak mid lang. Wala papasok boy, freestyle nyo lang bes. Palagpanda, wag lang lalabas boy, palag nyo pa. Partal side lang bes. O labas nyo na, 3 to tara labas na. Pagpasok namin, baka lumabas kayo, pokeng ina nya. Labas, tapak mid lahat bes. Tapak mid. O tara, 3 to tara, pasok mid boy. Pasok mid, dali, 8. 7, MH ha, 6. 5, MH boy. 4. Dito lang muna, wait lang ha. Wait lang boy. O tara, baba tayo ha. 3, 2, tara, habol bes. Ready, 1. Linis boy, kalat ka. Huwag kayo dyan sa gitna lahat naman. Kalat nyo bes, baba. Baba na boy, baba na. Mapapatay lang kayo dyan bes. Baba. Putang, ina ba, nag-icharan ako sa kaliwa. Andiyan na, tanda. Ah, sige. Sino may box boy sa party ko? Tayo muna dropper. Ubus na yung box. Tapak mid. Tapak mid boy, tapak mid. Tapak ka. 3, 2, 1, tara pasok. Bito kayo image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May table na dyan ha. Up. 2. Up. Balik yan ha. Kalma. Panlinis muna boy ng pula. Ready. Ready. Tingin nagdan. 3, 2, 1. Lower. L. Babalik yan ha. Baka bumalik boy ha. Baka bigla kayo matras. Palinis lang. L lang. Ay puto. Nagpiyo party ko. Ano ba naman to? Tang-ina nito pa. Walang kwenta. Pumindot daw, 46 ah. Sige, amo. Mamaya. O, 3, 2, track tayo. Wait. Go. O, Ano, patra, laser. 3, 2, track, go. Tang-inang nagpipiyo si Tupad, boy. Next time, di na ito tayo pipita. L2, boy. Clashing L2. Kalahati yata yun, no? Laser. Ay, wala. Pinakit nila. Wait, boy. Tara, low plat. 3, 2, track, go. Boy, low plat agad. Habol agad yan. Low plat. Pesto tayo, low plat, ha. Pesto, tingin. Walang akit yan, boy. Low plat sila, oh. Ready. 1. Up. Kalma. Bito kayo, MH. Boy. Tang ina, nag-umakit yung iba dun, gago. Sumusundo, tanda, pinatay ko lang. Ayun na Edit po. lang. Ayun yung sila, boy. Nag-aabang ng ano to, linis eh. Bito kayo, MH, ha. Bitawan nyo. O, R3 tayo. 3 to tara, R3. R3, boy. R3. Pwesto tayo, R3. Baba kayo, R3, boy. R3, tingin na hallway, ha. Tingin hallway, boy. Dami na matay, oh. Pasok nga R1, patay, boy. 3, 2, 1, tara tula. MH, boy, pa MH. Putang ina party ko. Sinusunog yung MH. Dito lang, boy. Dito lang. Akit kayo R2, boy. Yung mga papasok na R1. Yung mga papasok na R1, akit tayo R2. Wala ba pumasok? Sige, ayan nyo. May CD tayo, ano, Cardo? 6 minutes na lang pala to. Bito MH. 3, 2, 1, tara baba tayo, boy. Tara baba. Laser. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Look na, boss. Hello? Nagtuturoan talaga. Na tayo pumindot, Okay, tanda. low plat, tira, boy. Low plat, dali. Dali, boss. Low plat. Pa-image nga, boy. Pa-image. Tapak R pa tayo, boy. Tapak R. 3, 2, 1. Tara, tulak natin ito, boy. Tulak natin. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Pakit na hanggang OT. Boy. Patayin nyo OT, boy, oh. Oh. Sige, dito lang. Tingin na, laser. Low plat. HR. 3, 2, tara, tulak. HR, boy. Ready, 1. Up. Dali, darating kayo, say. 2, up. 3, up. Okay, low plat kami, boy. Low plat kami.
Sige, mamaya na tayo pindot, boy. Likod kayo ha. Likod. Sige, sige, galing MF sila, boy, ha. Sige, yan yan. Bito kay MH, boy, ha. Bito kay MH. Hindi tayo tutulak dyan, boy, yan yan. Hindi yan pipindot, eh. Bito kay MH, kakainin na lang natin yung baba. Papamid entrance tayo, ha. Bito kay MH, ha. Wait lang. Oy, nabuo ka, boy. Ready, one up. Putang, nakatingin kayo agad sa ano, boy, uy. Bumaba sila, oh, kain, oh. Ang sarap. Putang ina. O, reset tayo, boy. Reset. Andiyan na si CS. O, bili kayo isa, Cardo. Isa lang. Tapak tayo, L. Tapak L. Tapak L, boy. Tapak L. Tapak lang, ha. Tapak lang. O, tapak mid. 3 to atrapasok. Compress kayo, boy. Pabaks muna ako, boy. Party ka. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba, laser. Laser. Pa L2, boy. Pa L2. Lower L2. Lower L2, 1. Up. Sakto ba? Babawag nyo na. Atrasan, boss. Takin na. Ang dami pang umaatras. Paloplat, ha. O, 3, 2, atra. Paloplat po. May brawler pa, boss, ha. Paloplat po. Low plat muna, boy. Pindot mo nga, boy. May tao ba doon? Pindot mo na. Akit na tayo, boy. MF. Kaliwat ka na po. O, dikit po sa computer, boss. Dikit po. Boss, dikit po sa OT. May Nimrod sa likod. Phoenix mo na. Nakabuka kasi kayo. Poking ina mga to. Tara, tapak L. Poking ina. Dikit nga sa OT. Andun sa bungad. Kay Bobo eh. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1. Pasok L. Huwag ka na pumindot, Karto. Okay na yan. Kung sino manalo. O, bito MH, boss. Pasiti, boy. 3, 2, atra L3. L3 na, boss. Nagpabitaw na ako ng MH. Wala pa rin kayo M. O, sige. Gapang kayo L3. L3, boy. Mahaba pa oras. Kalma, boy. Kalma, ha. First target lang, ha. Hindi tayo susubsub sa OT, ha. O, tracket na tayo, boy. O, first target. 1 up. First target. Akyat. 1 up, 2 up. Akyat, boy. O, 3 to atra OT. Diretso OT yung tatagos, boy. Wala. Okay, ina. GG's. Ayun, napatay. Tangina. GG's. Tapak LLL. 2 minutes pa pala, boy. Tapak L, boy. Tapak L. Umakit pa HR, oh. Kulit nila. Pasok L, boy. Pasok L. Chaos pa, mag-aanli, boy, ha. Chaos. Bilangan nyo pag pumasok, boy. Chaos, ha. Bilangan nyo. Palag na lang to, boy. Laban na lang to. Bilangan nyo. Late ako pumasok. Bilangan nyo. Pwede na yung iba, boy, ha. Pwede na yung iba, boss. Pwede na yung iba, boss. Palinis pa. L1. Pasok L1 patay, boss. May na? Pasok L1, boy. Ubos, oh. Uy, may pula pa. Galaw, boy. Pa-slip kayo. Gago kayo. Pasok L. Phoenix pa, oh. Phoenix pa, boss. Boss, Phoenix pa. Tapak L patay. Tapak L, ha. Tapak L. Laban na lang yan, boy, ha. Laban nyo. Tapak L na patay, ha. Sabay-sabay pa. Tapak L. Pwede pa, boy. Laban pa ba? O, 3 to atra, pasok. Ayaw nila magsalita. 8, 7, 6, 5. Bito MH, ha. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis lang, ha. May pula pa. May pula pa yung archer, o. Tulog-tulugan. Pwede na chaos, boy, ha. Chaos. Pwede na chaos, boy. Chaos po. Pwede pa chaos pa. Lower box, boss. Palinis ng lower box. Boss. Lower box. Pasok L. May pula pa, boss. Kalate nga, boss. Kalate. Hallway, boss. Hallway. Tingin likod, ha. Uy, tingin likod. Hallway lang, boss.
Ay, gago. Okay naman, may Phoenix. Tapak L patay. Tapak L. Wala papasok, boy. Tapak L, sabay-sabay. Tapak L, last clash. Tapak L, boss. Dali. 20 seconds. Tapak L, boss. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Palinis na box. Box po. Nice G. King ina, daming steady na shaman, boy. Kawawa. Ang ina, walang MMR. Nasa L2 ang putang ina. Kawawa ang puta. Kawawa sa inyo, boy. Si Kalbo ba tapuan? Tapa ka ba, Kalbo?